guys, good morning guys. Ana po ni ato ang bisdak dari So, naay kabayan nga masigig balik-balik ani ako ang news feed ba. Ako ada ning reaksyonan be, pero dili na ko kuha ni video ha. Dili na ko siya panganlan dari o di na ko siya i-mention dari Basta kabalo na jud ni siya, unta kabayan makita nimo ni akong reaksyon. Sige balik-balik diri adlaw gabi ni imong dagway sa kuha news feed. Di ko gusto unta mo react kani pero banatan ta jud karon. Iyahang atong una linog sa Cebu, gibanatan niya ang taga Cebu. Nya ambot ako kabalog taga-asa ni siya pero murag bag-uhan na jud ni siya diri sa abroad. Wa ako kabalog na ba ni siya sa Saudi or sa Kuwait or sa Qatar, wa ako kabalog asa ni siya basta kay nakita na ko siya naka-uniform siya is kasambahay lang gyapon. Kabayan, kung makita nimo niya ang ako ang reaksyon, unta mahigmata ka. Katong paglinog sa Cebu nga ningkabat og 6.9 magnitude ang linog dito. Daghan na nga salanta, daghan na nga damage, daghan na nga matay. Grabe kay ka nakaingon og deserve kay karma ninyo na. Karon, gibanata na pud nimo kay na dito na pud ang linog sa Davao. Ako taga Davao ko. Ayaw pag-ingon ana, kabayan. Basig na nakuratan ra ka sa imuhang dolyar. Bag-uhay pa ka siguro dire o pila pa lang o wala pa baka nakahuman sa imong kontrata, unta naka sa maayong kamot sa imong amo karon nga panahon. No? Ayaw ipang judge ang mga tawo nga naabot dito sa lindol nga damage ang ilang mga balay. Ayaw pag-ingon ana, kabayan. No? Kay ako ang pamilya, apil sila sa linog, abot sila sa linog pero walay na damage. Okay lang. No, pasalamat gyapon ta sa Ginoo. Pero katong mga tao nga nagpanik, nga trauma, imuhang ingananaon pag istorya, ug unsay kalagot nimo sa mga tao tungod lang sa politika, kung imuhang dalhon ang politika sa karon nga sitwasyon sa linog, kabayan, ayaw jud pag-ingon ana. Kay unsa na lang kung kanang linog dito na nin tama sa imuhang pamilya, sa imuhang mga anak, o di kaya sa mismo nimong pamilya gyud. Ayaw pag-ingon ana. Ako ang ikasulti sa imuha, kitang tanan mga OFW ginalait man jud ta sa mga tawo sa Pinas. Labi na sa wala na ka experience og abroad. Di ba? Hiligay na sila lait og OFWs. Daghan naglait sa kuha nga isa ra ko kakatabang. Pero kabayan sa karon nga sitwasyon, imbes nga imuhang ampo ang atuang mga kababayan sa Pinas, imuhang gitunglo. No? Lain kay paminawon sig kagbalik-balik sa akong news feed, di jud unta ko mo reaction ani. Di ta kay mention dire kabalo ka kinsa ka. Karon nagpasigig ka hilak-hilak sa social media kay tungod sa imuhang nabuhat sa taga Cebu, sa taga Davao. Humanan nimo nagibuhat. Dapat imuha nang hunahuna sa una pa lang. Sultian ta ka kung pila ka katuig karon diri sa abroad, wa ko kabalog asa ka dapitang speed no hadri. Nakuratan ra ka sa imong sweldo. Nakuratan lang ka sa dolyar. Ayaw pagpaka mata pobre. Ako bisag kinsa ako ang kalagutan sa mga tao nga nanglait sa kuha. Ako ang giampo sila nga okay ang tanan. Kay ako mo tan-aw sa mga nahitabo sa Pinas karon, natruma sad ko nga tan-aw sa ilahang sitwasyon. No, natruma ko kundi ako ang kalagot, ako ang gipapas sa akong dughan. Akong giampo sila nga mahimo silang uking tanan. No, labi na sa mga bata nga manghilak. Nay mga nadatugan sa balay nga nangahagmak. Tapos ikaw, yano ra nimo maingon na deserve nila. Karma sila. Unta mahurot silang tanan. Di ka mag-ingon ana, kabayan. Kaya naakay kaliwat. Naakay mga pamilyang nahabilin sa Pinas. Safety lang ka kanakadiriya. Naka sa abroad. Ayaw pag-ingon ana. Kung unsa imuhang naabot karon, pasalamati. Ug unsa imuhang sitwasyon sa imuhang pamilya karon nga wala napil sa linog, pasalamati sa Ginoo. Iampo sila nga okay sila nga wala sila'y kanang gipamatyag karon na tungod sa hitabo. Unta nga wala sila nga trauma. Dili kay imuha sila tungluhon tanan. Gikan dito sa Cebu padulong sa Davao, grabe kag batasan.
Ayaw gamita ang imuhang garbo. Ayaw gamita ang imuhang garbo. Ayaw idibdib ang mga kalagot nimo sa mga taong nang lait sa atua sa mga OFWs. Kita nga mga katabang ginadaon jud ta. Ginalait jud ta kay taga-kuskus ra daw ta sa inidoro dere. Pero kabayan, sultian ta ka. Mas maayo pang mapakumbaba ta kaysa kita ang manglait. Kita ang mag-lockdown og tao. Hunahunaon nimo ang imuhang gianhi diri is pangandoy nimo para sa imuhang pamilya. Dili magpakamata pobre. Ha? Ayaw pagpakamata pobre. Kaya wa ka kanasayod kung naapektuhan ba imuhang mga kaliwat. Nakaapektuhan ba imuhang pamilya. Kay basin di ay ug ingon ra sila okay lang sila. Pero panic sila, na trauma dai sila. Tapos miingon ka og gaba, karma, deserve ninyo tanan. No, kinsa man nga tao imong gikalagutan dito ra ka maglagot. No? Ako man gani, biskig daghan kay nasuko sa kuha kay mo ni mauna tungod na mo ni mauna nakita sa kuha, biskin pag nangainggit na sila sa kuha diha gibaliwala ako ng tanan. No? Ako masuko man ko mutubag jud ko sa ilahang mga panglait sa kuha, pero sa pagkakaron iampo ang tanan nga mahimong okay. Kay naatay mga kaliwat sa Pinas nga nahabilin nga wala ta nakahibalo ug unsa ang ilahang kasakit karon nga nahitabo. Ilahang gibati karon labi na sa mga bata nga makita nato sa Facebook na ayahin na lakilak. Makita nato nga matruma. Kabalo ka kabayan bisag ako manood ko sa ilahang mga video nga gipang-upload. Magtulo akong luha. Ha? Ako bisag ingon ani lang ko maot kog batasan sa tan-aw sa mga tawo sa ako pero gipagtigbabaw nako ang akong kaluoy. Gipapas na ko sa kong dughan ug gunahuna ang akong kalagot sa ilaha. Ako silang giampo nga mauki ang tanan. Kay kabalo ta kung nag-update ka sa mga weather karon, naapay moabot nga lindol. Labi na sa mga prediction nga natinuod. No? Pati gini akong amo diri Naghilak nagtan-aw sa Cebu ug Davao. Nagtulo ang luha biskin naa sila problema sa iyang pamilya karon kay cancer iyang papa. Naluoy, nagtanaw ako ang amo. Niingon nga, Angel, ang imuhang pamilya dito kumusta? Napiktuhan ba sila o wala o okay na ba sila? Oh, may pa rin mga tao diri. Ang mga tao diri, nga mga ibang lahi. Perting ampo, nga mauki ang Pilipinas. Nga unta, wala na'y madamage, wala na'y mamatay. Kapareha sa una sa Cebu, nga pila ka buok. Hidungan og lubong. Dito nintulo ang luha sa kong amo. Tapos ikaw kabayan, asa ang imuhang kasing-kasing? Ha? Asa imuhang kasing-kasing? Grabe na ba kaitom sa imuhang kasing-kasing? Tarunga ang imuhang kinabuhi. Lantawa ang imuhang pamilya sa Pinas, lantawa imong kaliwat sa Pinas kung okay lang ba sila? Ako wala ko kabalo sa akong mga parente kung naapektuhan ba sila, wala ko kabalo og napanik ba sila, na trauma ba sila, kay biskin ako nagtan-aw lang sa video nga wala ako didto. Napanik ko. Na trauma ako apil. Magtulo akong luha magtan-aw. Ha? Ang taong nga naay maayong kinasing-kasing. Biskin nagilait-lait na, basta maayo kang tao. Maghuot imong dughan magtan-aw sa sitwasyon. No, bahalag ingnon ka nga maot kag batasan, batay kag batasan dara mao ni plastic ka dara bisag wala dili ka ingon ana nga pagkatao. Himuon nimo nang iampo sila. Dili ka imuha silang katawan. Imuha silang iampo nga mas unta kana sila tanan mahurot. Ayaw ingon ana. Wa ko kabalog nakahuman ba kag isa ka kontrata o nakuratan ra jud kasi imong sweldong dolyar. No? Dili ika kambyuan og kanang kuan, di kambyuan og kwarta ang sitwasyon sa Pinas karon. Ayaw pag ingon ana. Pasalamat ta kanata sa layo. Yes, last month naglinog pud diri sa amoa. Pila ka beses straight for this. Pero wala may na damage. Parting pagpasalamat yun nako kawa jud na damage nga perting uyog-uyog aning balay nga parte jud ning na. Ang balay parte na strong kay nga balay diri pero grabing uyog ani ang balay diri buto-buto pa rin sa tungod sa linog. No? Pero salamat ka sa Ginoo ka wala na damage balay diri atanan. Linog lang siya as in kusog kaayo last month.
Unta kana imuhang gibuhat karon sa katawhan nga naapektuhan sa kalamidad sa Pinas karon, dili na mo baliktad sa imuhang pamilya, dili na mo baliktad mismo sa imuhang kaugalingon. Karon maghilak-hilak ka sa social media, drama na ka. Drama na. Dili na siya katuuhan nga sincero ka nga ngayo kag pasaylo, nag-apologize ka sa mga katawhan nga nasuko sa imuha. Mingon pa ka nga imong ipanglista tanan ang imuhang kuan ka nag-comment sa imuha katong nag-react sa imuha. Natural nga mo react sila kasi sila ang nakaranas sa kahimtang karon sa Pilipinas. Natural nga mo react sila ana. Dapat imo silang niyampo. Mag-ampo ka nga okay pud kasi mong amo nga walay mahitabo nimo diha. Kay kasagaran karon gimaltrato. Maayo lang sa sugod. No, ako pinakaswerte na jud ko diri Kay sukad wa jud ko nadapatan og amo. Kay nganuman nagmatngon ko sa akong trabaho. Nagmatngon ko sa tanan akong mga lihok diri nagsunod ko sa ilahang palisi. Ug ikaw din kana imong baba pataka ra nagyawit ng baba nimo pag-amping nga di ka diha madisgrasya. Pag-ampo sa imong kaugalingon nga dili na kana imong mga istorya dili na mo baliktad sa imuha. No, kung kinsa imuhang nakasuk-an, mga kaaway nimo, itabi. Pasagdi sila. Ako daghan man kay naglagot sa kuha kay kanang lahi man jud ning mo istorya ta og tinuod, no? Kabalo jud ko nga kaning mga tawo nga masigibot-buhat og istorya sa atoa. Mga OFW ta mga inggit man na sila, labi na bitaw wala na sila ka-experience ato ang experience. Mainggit man na sila sa tua, so magbuhat yun sila mga butang o mga istorya nga dili nimo deserve. Wala nimo gibuhat pero ilahang gibuhat sa imuha. No? Pero ang akong mga istorya sa imuha, ayaw jud panunglo sa mga tawo nga naa sa kahimtang karon nga naglisod. Labi na sa mga naapektuhan sa linog. Pasalamat ka nga safety ta, pasalamat ka nga safety imong pamilya, safety imong kaliwat. No, ako wala ko kabalo nga naba ko'y kaliwat sa Cebu nga na apektuhan, sa Davao region nga naapektuhan, wala ko kabalo. No, wala ko kahibalo. Update ko sa weather pero wala ko update sa ako ang mga side. Akong mga kaliwat. Mao na akong ika-istorya sa imuha. Pero ako ang mga anak okay lang man. Napil sila sa linog pero walay damage. Okay ra, salamat sa Ginoo. Dapat ingon ana kang mindset. Dili kay masigi ka pang kuan daot nya karon maghilak-hila ka sa Facebook, maglagot ko nimo moabot ka sa kuan news feed ba. No? Surok kay kun dugo si imuha ni ako news feed, lagot kay ko si imuha. Wala ako nang mention sa imuha diri kinsa ka, wala ako nagnimtag nimo diri, ug wala ako nag-mention sa imuha, wa ko gilutok na imong pangalan kinsa ka, kabalo na ka kinsa ka. Napanood na ko halos adlaw gabi imong naon sa akong news feed. Mo open ko dito sa akong main account. Tuan na pud imong naon dito. Pasurok akong dugo, mo na ni react ko sa imuha karon. No? Hunahunahon nimo ang imong pamilya, imong anak, imong kaugalingon, kabayan. No, makasuro ka sa dugo. Ayaw pagingon ana. Papasa sa imong dughan ang mga tawo nga nasuko sa imuha, nainggit sa imuha. Papasa na tanan. Itabi na tanan, ayaw ipatigbabaw ang imuhang taas nga garbo. Kay walay garbo nganing angat. No, kanay imong garbo nga imuhang itanom sa imong kasing-kasing ug hunahuna. Wala kay kalinaw sa imong kinabuhi. No? Unta iampo nga imuhang sitwasyon karon ug asa ka karon sa abroad. Unta nga moabot ang panahon nga dili ka imaltrato, walay mahitabo sa imuha diha. Walay mahitabo na aksidente sa imuhang kinabuhi, sa imuhang pamilya, di ka man ta mag-ingon ana. Iampo nimo na nga maoki tanan. Dili kay imuhang tunglohon ng mga tawo nga tuan na sa sitwasyon, ang isa kat iil tuan na sa hukay. Imuha pang gitiwasan. Kalami nimong sumbago noy. Na. Surok kay kun mo sige kag balik ani ako ang news feed ba. Puro limuhang panglait mo sa mga tao. Nakatunob lang gani ka og kanang abroad mura na kag kinsa. Ha? Nakuratan ka sa dolyar? Muagi ra na. No? Nahunaan kaugalingon nimo og katawhan.